द्वार छाड़ आम गणेशपति को दर्शन करूँ। द्वार छाड़ द्वारी शंकर दर्शन आज होउची विलंब। द्वारी द्वार छाड़ शंकर दर्शन होउची विलंब जानी न जानिला परी बसी रहीच कहीं। द्वार छाड़ न शुणिया परी द्वारे बसी अछ। द्वार छाड़ किए तुम्हें मौन मत पालिछु कि तुही द्वारी द्वार छाड़ नचेत मुई वज्रास्त्र तते करिबी प्रहार। तथापि निरुत्तर एई देख एई वज्रास्त्र मु तते करूची प्रहार। किए तू पसंद प्रभु वज्र करिबी तू प्रहार। एई देख केलर रोगी वास पुरीतो एरा मूर्ख चक्षुर पलक मात्र कर देबी वस्त्र। रक्षा करो प्रभु तिलोचन अधम तुम्हें प्रभु क्षमा करो मते। शांत हुओ माया तब कोपाग्नि मोर हुए प्रज्वलित कि करिबी प्रभु प्रहार क्षमा करो मते प्रभु कोपाग्नि मोर हुए प्रज्वलित कि करिबी हे आशुतोष गंगा सागर मध्य को करंतु निकेत मते कोपाग्नि अंशिका गरिदिबा दास बेश सेयौ हे देख बिंदु अछि कोपाग्नि को गंगा सागर मध्य
जनाजाए महापराक्रमी होइब निश्चय। जाए जाए तारी निकट अस्तने कष्ट नष्ट कर हासुची सागरे पड़ी अस्तने कष्ट दूर कर हासुची सागरे पड़ी इष्ट तुम्हें होई যৌবন প্রাপ্ত তপস্যারে তব হইছে প্রসন্ন মাঘবর যা ইচ্ছা তোমার রে কুমার মাঘবর যে ইচ্ছা তোর রে কুমার মাঘবর যে ইচ্ছা তোর রে কুমার মাঘবর হরি বিনু মোহন
बस्य एबे तुम्हें लुप्रगरे विजय लाभ कर किए मोर पिता मोते समस्त राजा महाराजा अपन प्रजा अपन नाम सुनिले मात्र भय होगी हर हर सते सते महामंत्री मो नाम
କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ? ମହାରାଜ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ବିବାହ ବୟସ ମୋର ହେରା ଉପଗତ। କେଉଁଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ ଘେନି ଆସ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି ଛାମୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଏକ ଅଛଇ ବାଛି ତୁମ ଲାଗି ସେଇ ଏକା ଚୋଟିଆ। ସେଇ କନ୍ୟା ମହାରାଜ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର ରାଜା ନାମ କାରଣେମୀ, ଅନନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ନାମ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏକା ଅଟେ ସେଇ ନାରୀ। ସେନାପତି ଘର୍ଷଣ এই মুহূর্তে চলো সৌরাষ্ট্র নগরে বান্ধি আনো সে কারো নেমিকু। যাও। ଜଣା ନାହିଁ ମତେ। ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁମ ବାନ୍ଧି ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଦେବି। ଅପରାଧ ମୋର କିସ? ଜଣା ନାହିଁ ମତେ। ତୁମେ ଗଲେ କରିବେ ପ୍ରକାଶ। রাজা কারণে মহারাজ শ্রীছামুরে করিছি কি দোষ? বিনা কারণে মতে আনিছন্তি বান্ধি। কারণে মহারাজ তোর এক কন্যা হতে অবিবাহিত। আজ্ঞা মহারাজ। সে কন্যা ঘটিকু মুহি করিবি বিবাহ। মহারাজ এই ক্ষণে আনি কর সমর্পণ। মহারাজ শুনিছিলি পরাক্রম তব আদেশ করিଥିଲେ মতে পাদপদ্মে অর্পিতাନ୍ତି কন্যাକୁ মোহର ବୃଥା ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଲହେ ନରେଶ। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ କିନ୍ତୁ ରାଜେ କରନ୍ତୁ ଅର୍ପଣ। ଆଜି ଜଳନ୍ଧର ବୃନ୍ଦାବତୀର ହୋଇବ ସମ୍ପନ୍ନ। ଗଣ୍ଡି ନମୁନା ତମ ଲୋଟିବ ଦରରେ। ବାକ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ ସ୍ଫୁରିତ ମନେ ମୋର କରିଥିଲି ଆଶା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁକୁ ତତେ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ
কিন্তু কিন্তু বড় পিতা ଭାଗ୍ୟର ବିଳମ୍ବନା ତା ଯାଅ ନକଲା ଦଇବ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ରାଜା ଜଳନ୍ଧର ଦାନବ ସବୁବେଳେ ବସୁମତୀ ହୁଏ ଥରହର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା ମହାରାଜା ଖଟୁଛନ୍ତି ପାଦ ପଦ୍ମେ ତାର ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟ କରି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଆଜ ମତେ କରିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ ହରେ ମା ତୋତେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବଳିଛି ତା ମନ ଯତ ପିତା ନିକଟ ତତେ ନ କର ସମର୍ପଣ ମତେ ମାରି ତୋତେ ତୁ ନେବସ ନିଶ୍ଚୟ अरे माँ शिवंक अंशरु जात होइति से दैत्य माता तार लीलावती पिता ता सागर ठीक अच्छे ना तोर जदि से इच्छा तेरे ठीक अच्छे चल यही ते समर्पी जलंधर नहीं खंडारे काटी
किए खोलारे समस्त वृत्तांत सृष्टि सर्जना निमंते ना महाराज कौशल जिते बड़े जानी भुंजिली अमृत चक्र पेशी हरी काटिला मशीर एते साहस देवता वरंकर महामंत्री शुक्र देवता मिशी मथिले समुद्र दुहिक मध्य बांटी दवा कथा कुह न्याय की अन्याय एका कुह बनी कोटे महाराज ये तो बहुत अन्याय सागर द्रव्य होती जात सागर होती जात से समर्थ पदार्थ मोर अधिकार केवल मोर मंत्री कि करी मुही महाराज इंद्र निकट को पत्र करंतु प्रेरण समस्त द्रव्य फेराउ तुरते सेनापति घर्षण यही मुहूर्त चल दुईशर कपुरे बार्ता जातीय जाई से इंद्र समुद्र मंथन द्रव्य फेराउ तुरते नचे निजे जाई स्वर्गपुर सहस्ତରେ हत्या करी समस्त देवଙ୍କୁ समुद्र मंथन द्रव्य आनिबि मो सिंह दरबारी जाओ सेनापति Jam
चिताऊ पाठ कर आद्य शुक्र महामुनि मान्य हे सुरपुर कवि इंद्रसेन हे सिंधु देश समाचार हे देखि जोड़ाई लुधाधिकार हे तमा बोरे से ही परियान हे तारा कलम धर ते नाम हे सारा ब्रह्मांड
দেবঙ্কর রাজা মহিদেব রাজ ইন্দ্র। আরে মূর্খ, তোরে এড়ে আস্পর্ধা কর, নিজ মূর্তিকে করু আমন্ত্রণ। এই দেখ, এই বস্ত্র হাতে তোদের করুছি নিহত। ଅଧର୍ମ ଅଟଇ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନ କରୁ ପରିତ୍ୟାଗ। ବେଶ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଏହାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ପରିତ୍ୟାଗ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ କରୁ ପରିତ୍ରାଣ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ଅଘଟଣ ଘଟିଅଛି ଯାହା। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଅଛି ସେ ଘର ବିପତ୍ତି। ନ ପାଇଣ ସାହା ଭରସା, ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୁଚିଛନ୍ତି କନକଗିରିରେ। हे प्राण प्रिय, नाम तार जलंधर, भ्रात अटई तुम्भर। पाई ब्रह्मा बर, नाश कलायु तिनिपुर। हे प्राण प्रिय, शिवଙ୍କ କୋପାଗ୍ନିରୁ ହୋଇସେ ଜାତ। ବ୍ରହ୍ମା ବରେ ବଳିୟାନ, ଛାରଖାର କଲାଏ ତ୍ରିପୁର। ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ହୋଇ ଅଧିପତି, ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଯେତେ ମୁନି ଋଷି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜା ମହାରାଜା, ଖଟୁଛନ୍ତି ଚରଣେ ତାହାର। मोर हस्ते असंभव जलंधर मृत्यु, जेणु सर्वे बोलती मते भकत वत्सल हरि। देवता मानकु उद्धारिबा पई तार तुल्य करिबि समर।
জীবনীকরণ কিଏ তুই ମୋର ସଙ୍ଗେ ଦୁଧିବାକୁ ପଳାଇଥିବ ବଲ ଏ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦୈତ୍ୟ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ ବା କାହୁଁ ମୁଁ ଯେ ଅଟେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଆରେ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ହୋଇରାତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମୋର ସହ ଦୁଧି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ କରୁ ଅକାରଣ ଭକତ ବତ୍ସଳ ମୁଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତର ପଛର କେବେ ନପାରଇ ସଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହେ ରାକ୍ଷସ ତେଣୁ କରି ଆସିଅଛି ତୋର ତୁଲ ଯୁଧି ବିନାଶୀଳ ତତେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବକୁଳ ନୁହେଁ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ କରନ୍ତ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ରାକ୍ଷସ ଅରଥାବାକ୍ୟ ବିନିମୟ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋର ହସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଚଳନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏଇଠାରେ ମାୟା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ମନ ମଧ୍ୟରେ କର କେଉଁ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମ୍ଭର ହଁ ଭଗ୍ନୀ ତୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ହଁ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଉଚିତ ସତ୍ୟପି ଯଦ୍ୟପି ଜାଣିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁଦ୍ଧ ତୋର ମୋର ବହୁତ ଧିକାର ବାକ୍ୟ କହିବେ ଝିଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହ କର କହିବି କଥାଏ ତେବେ ତୁଇ ରକ୍ଷା କର କହିବ ଚାଲତ ହେ କୁହନ୍ତୁ ସତର ଆଦଠାରୁ ଗୋରଖକୁ କରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ରୁହ ମନପୁରେ ତଥାସ୍ତୁ ଆଜଠାରୁ ରହିବି ମୁଁ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଅ ତହର ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆଜଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିଦେଇଛିଆ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ ଆମେ କରିବା ନିବାସ ତେବେ ତେବେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କର ତଥାସ୍ତୁ କ୍ଷମା କର ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ପଶି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଦିଏ ଅସୀମ କସମ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦେବରାଜ
ब्रह्म उपरे होई बलियान मात्राधिक होइलानी अत्याचार तार आउ अल्प दिन तार होइब मरण ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? नारायण नारायण सती नारी पत्नी तार रानी बृंदावती पाप बुद्धि करी जेता हरिब सतीत्व तेबे जाई जलंधर मरिब अवश्य ଏହାକୁ କରିବ କିଏ? विष्णुଙ୍କ द्वारा ଏହା କରାଇବେ ମୁହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ତା ଆୟୁଷ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? विष्णुଙ୍କ द्वारा ଏହା କରାଇବେ ମୁହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଦେବରାଜ ବ୍ରଜବନ କୁମନ ଦାସୀ ରେ ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରୋମି ରେ ମହୁଆ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରୋମି ବ୍ରଜବନ କୁମନ ଦାସୀ ରେ ଆଣିଛି ସମ୍ବାଦ ସେ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କର ଜଣାଏ ମିଳେ ସମାଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ हे पिता ଯାଅ ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ନିମନ୍ତ କାଳିଆ ସବୁ ଆଗମନ ତୋର ରାଜାଧିରାଜ ମହାପ୍ରତାପୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅସୁର ସମ୍ରାଟ ଜଳଧରକାରୀ କିଏ ସେ ରାଜା ଏତେ ସାହସ ତାର ମୋ ନିକଟକୁ ଚାର କରିଛି ପ୍ରେରଣ ଜାଣି ନାହିଁ କି ସେ ମୁଁ ତ୍ରୈଲୋକେଶ୍ୱର କି ସମ୍ବାଦ କରିଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେରିତ କର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କର ଭଳି ଅଛି ମନ ଅଙ୍କ ସାଇନି ହୋଇବେ ପାର୍ବତୀ କୁମ୍ଭର हे मूर्ख जलंधर सामान्य दानव तुही ब्रह्मा बळे होई बलियान गर्भतल चुंबुची आकाश छाड़ छाड़ बामन होई चंद्रमा को धरिबार आशा पाप पुण्य तोर होइला कि पुण्य पार्वती की नब पाई बड़ाउची मन ए आज तोर मृत्यु होइबा अवश्य नगण्य किंकर बार्ताव तुई प्रलाप प्रयोग करू अभिनय बाणी एही दिशा तते मु करिबि हत्या जेते शीघ्र स्थान परित्याग कर
ଆଜି ଯାଇ କୈଳାସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିବେ ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣି କରିବି ଭୋଗ। नंदी बुंदी गणेश कार्तिक सर्वे आस छुटी फलसे परशिव दैत्य युद्ध माने भयनाश रे रे मूर्ख जंजर प्राण घेनी चली जाओ। हे शिव से कथा के करुणी पास करी जहा करिथिला तोते दिने भूतासुर। ए दैत्य तोपरी केते दैत्य माने ई हस्तरे नाई कि बात तते जाना रे रे जो এই খেই কথা হবো তোর গলা। ए शिव भूता न करी बाक्यार पो कर तू श्रवण एथर। तू कहू बड़ बड़ কথা মূর্তিত হেলা উপগত যুদ্ধ পাই হুয়ে তু প্রস্তুত। प्रस्तुत हम भोलानाथ প্রস্তুত प्रस्तुत। सुशील सर मोटा सर कुन्नी